Ang Nutrition Month sa ulugon matag bulan sa Hulyo ug karon nga tuig gisaulog ang ika-52nd Nutrition Month sa tibok nasod. Sa mausab nga bulan gisaulog ang National Disaster Resilience Month. Subay nining maong kasaulugan ang lokal nga kagamahanan ni Dakbayan sa Osamis sa pagpanguna ni Honorable Mayor Sam Norman Puentes mihimo programa kagahapon sa Mayala City media antak na sa buntag agi og kick-off sa maong kasaulugan nga diha kini gipahigayon sa City Hall ground nga gitambungan sa mga kawani sa Nutrition Office og BNS, CDRRMO, City Health Office, SM La Hospital, DILG ug usab sa mga nasyonal nga buhatan ang PNP Osamis Police Station, Bureau of Fire Protection, Second Provincial Mobile Force Company, Philippine Coast Guard sa Osamis City Substation, 10IB Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Red Cross Osamis City Chapter, Osamis City Chamber of Commerce, Misamis Occidental Water District, Philippine Port Authority, CAAP, Moalsidos ug ang atong mga opisyalis ning syudad. Mitambong sila si Vice Mayor Simplicia Bibiniri ug Konsyal Marcelian Tapayan. Og sa ngalan ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes, si Konsyal Mars Tapayan ang mihatag sa mensahe atol sa maong kalihukan. Iyang gihatagan og igong gibugaton ang pagprotektar sa Mount Malindang sa katawhan ning Dakbayan sa Osamis. Is celebration of National Disaster Resilience Month and Nutrition Month, and this is supposed to be a joint kick-off ceremony. I'm not well versed in nutrition. I'm only good in eating, but I have no information about nutrition. So I'd rather speak about disaster resilience. You know, we are fortunate that we are protected here in Osamis City. Kailangan Mount Malindang, in case of typhoons, kami na protection ka nato. And we know very much that we have come a long way in protecting ourselves during typhoons and even earthquakes. Kaya ang atong CDRRMO, daghang experience siya, especially during the worst flooding in 2022, katong Pasko, nga naay shoreline sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Si Konsyal Mars Tapayan, human sa gipahigayon nga programa sa City Hall ground, gisunod gilayon ang motorcade libot ning Dakbayan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Pergamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.